खुदावंद के मुकद्दस और जलाली और फतहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर शौकत सादिक, कैन मिनिस्ट्री से मेरा तल्लुक है और मैं खुदा कुदूस का शुक्रगुजार हूँ कि आज उसने ये फजल बख्शा कि आज होप टीवी पर आकर हमारी पूरी टीम कैन मिनिस्ट्री हमारा अपने उस्ताद मोहतरम के साथ मिलकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे। और डायरेक्टर पास्टर अफजाल साहब को भी शुक्रगुजार है जिन्होंने हमें मदद किया था कि हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को आज बांट सके आपके दरमियान। आइए हम कलाम मुकद्दस में से देखें मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 6 बाब और उसकी 6 आयत। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला दे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आज का हमारा उन्वान है दुआ, लेकिन अगर हम इसके मत्ती के मायने देखते हैं तो वहां मत्ती के मायने बड़े खूबसूरत मायने मिलते हैं, खुदा की बख्शिश। और आज अगर हम दुआ के तलक से भी देखें तो जब हम खुदा से बात करते हैं, क्योंकि दुआ बात करना और सुनना है, और जब हम बात करते हैं तो खुदा हमारी सुनता है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि हालात के मुताबिक दुआया मज़बा बहुत कम है, लोगों का दुआया दराना बहुत कम है। वो कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट या इससे ज्यादा नहीं जाते। लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी का दरवाजा बंद कर। कोठरी इंसान की क्या है? ये बॉडी है कि जब हम खुदा के हजूर आते हैं, खुदा की हजूरी में झुकते हैं और आजिज़ बनते हैं, खाकसार बनते हैं, तो खुदा के साथ अपना पूरा फोकस हम अपने खुदा कुदूस के साथ लगाते हैं। तब हम अपनी कोठरी का दरवाजा बंद करते हैं, क्योंकि कोठरी का ये मतलब नहीं है कि हमारी फिक्र कहीं, परेशानी कहीं। लेकिन आप लोग समझते हैं जब इस वर्ष को पढ़ते हैं तो क्या होता है, वो कोठरी समझते हैं कि अपने कमरे का दरवाजा बंद करना। लेकिन कोठरी का दरवाजा बंद वो है कि अपनी पूरा फोकस, अपना ध्यान, अपनी सोच, अपनी अकल, अपना दिल अपने खुदावंद के साथ लगाओ। अगर दुआ के में देखे अल्फाज, दाल से दुआ, ऐन से आजज, अलिफ से ईमान। और जब हम आजज बनते हैं, खाकसार बनते हैं, तो खुदा के हजूर जब आते हैं तो खुदा हमारी इल्तिजाओं को, हमारी मनाजात को सुनता है। लेकिन आजकल के दौर में अगर इंसान से देखा जाए तो वो अपने दुनियावी कामों में मसरूफ है। अगर नैनवा के शहर को देखें तो जब खुदा ने यूना को भेजा तो उसने कहा कि मैं इस शहर को बर्बाद करने वाला हूं। और वो जब वहां पे पहुंचा तो 3 दिन की मुसाफत रह गई थी। लेकिन उसने कहा तौबा करो, क्योंकि खुदावंद इस शहर को बर्बाद करने वाला है। लेकिन जब बादशाह के ज़हन में ये बात पड़ी और कहा और सुना, तो उसने क्या किया, अपना एक हुक्म जारी किया कि आज क्या करे, सब रोजा रखे और अपने आप को खाकसार बनाकर खुदा के आगे गिरियाजारी करे। जब बादशाह सलामत ने अपना लिबास उतारा, टाट ओढ़ा और सर पर खाक डालकर अपने आप को खाकसार बनाकर खुदा के हजूर आ गया, तो खुदा ने अपने उस गजब को टाल दिया। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जब हम आजिज़ बन जाते हैं, खाकसार बन जाते हैं, आजकल की मुश्किलातें, परेशानियां, दुख, तकलीफें, मुसीबतें हर इंसान के कोई ना घरेलू हालात की वजह से है, कोई अपने फाइनेंस की वजह से है, कोई वैसे परेशान है। और आज अगर हम अपने दुआया मजबे को देखें तो हमारे घरों में दुआया मजबा बिल्कुल नहीं है। हमारे घरों में दुआया बात का मौका ज्यादा से ज्यादा हम 2 मिनट 3 मिनट देते हैं और उसके बाद हम अपने खुदा से रफाकत शराकत करना भी पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ पे मेरा और आपका खुदा कहता है कि अपनी कोठरी का दरवाजा बंद कर और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। जब हम अपना पूरा फोकस अपने खुदा की तरफ लगाएंगे और अपने पूरे दिल और अपनी पूरी जान और अपनी पूरी अकल और अपनी पूरी ताकत से अपने खुदा के हुजूर झुककर उससे कहेंगे, खुदावंद मैं आज तेरा तलबगार हूं, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, तू मेरी इल्तिजा पर कान लगा, तू मेरी आवाज को सुन और कबूल कर, उसका जवाब दे,
تو خدا اسی وقت آپ کی زندگی میں معجزہ کرے گا، اسی وقت آپ کی پریشانی کو دور کرے گا۔ اگر آپ کے گھر میں بیماری ہے تو جب ایمان کے ساتھ آپ دعا کریں گے تو خدا آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر ایمان کتنا ہے، جب وہ دعا کرنے بیٹھتا ہے تو وہ سب سے پہلے فکرہ یہ بولتا ہے، یا تو اس کا پہلا ذہن کیا ہوگا کہ آج بڑے بڑے چینل کے کہ میں آگے ٹی وی کے آگے بیٹھ جاؤں گا تو جب خدا کا خادم دعا کرے گا تو مجھے شفا مل جائے گی۔ لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ شفا لینے کا تو حق خدا نے آپ کو بھی دیا ہے، لیکن آپ کے اندر شک نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایمان ہونا چاہیے کہ میرا اور آپ کا خدا ایمان سے جو مانگتا ہے چیز وہ عطا کر دیتا ہے۔ جو چیز ایمان سے مانگی جاتی ہے خداوند دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں اعمال کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو جب آدھی رات کو پالوس اور سلاس قید خانے میں بند ہوتے ہیں، دکھ کی حالت میں ہے، پریشانی کی حالت میں ہے، لیکن کیا کرتے ہیں کہ وہ آدھی رات کو خدا سے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس سے ہم مانگ رہے ہیں، جس سے ہمارا ناتا ہے اور جس سے ہماری رفاقت شراکت ہے اور جس سے ہم پکار رہے ہیں اور جس سے ہم کہہ رہے ہیں، وہ سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے۔ جب وہ ہم اور اس کی تعریف اور دعا میں مگن ہو جاتے ہیں تو ان کی بیڑیاں کھل جاتی ہیں، قید خانے کی نیہیں ہل جاتی ہیں۔ کیونکہ لوگ، ابھی میں تھوڑے دن پہلے باولپور گیا تھا تو وہاں پہ جب ہم لوگوں کو کہا کہ دعا کرو، ایک دعا بہنوں سے کی جائے، ایک بھائیوں سے کی جائے، لیکن وہاں پہ بھائی خاموش رہے، بہنوں نے دعا کر دی۔ لیکن ہم اس دعا کو عام سا سمجھتے ہیں، لیکن یہ دعا ایک ایسا رشتہ، ایک ایسا ناتا، ایک ایسا خدا کے ساتھ جوڑ ہے کہ جب ہم دعا کرنے بیٹھتے ہیں تو خدا ہمیں دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جب پالوس اور سلاس خدا سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اس کی حمد، اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اور بھی قیدی سن رہے ہوتے ہیں، اور جب قید خانے کی نیند ہل جاتی ہے تو خدا وہاں پہ اپنی قدرت کو، اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے اور ان کی بیڑیاں کھل جاتی ہیں۔ جب بیڑیاں کھل جاتی ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنے خدا کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے رکھا، اپنے آپ کو خدا کے ساتھ پورے دھیان کے ساتھ اس کی لگن میں لگے رہے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری بیڑیاں کھل گئی ہیں اب ہم دعا کو چھوڑ دیں، بلکہ وہ اور زیادہ خدا کے ساتھ دعا کرتے رہے، خدا کے ساتھ اپنے آپ کو خدا کے حضور سرنڈر کیے ہوئے بیٹھے تھے، خدا کے ساتھ اپنے آپ کو پورے دل سے پکارے تھے، اور خدا ان کے وسیلہ سے اور بھی زندگیوں کو بچانے کی قدرت کر رہا تھا۔ اگر ہم دیکھیں تو کسی کے لیے درد رکھ کے، یا کسی کے لیے بھی ہم کہیں کہ میں نے اس گھرانے کے لیے درد رکھ کے دعا کرنی ہے، خدا اس گھرانے کو بھی کیا کرے؟ خدا کے گھر میں آنے کی توفیق دے، تو وہ گھرانہ ضرور خدا کے گھر میں آئے گا۔ کیونکہ زندگی انسان کی خدا نے اس لیے دی ہے کہ ہم اپنے خدا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، زیادہ سے زیادہ وقت خدا کی حضوری میں ٹھہر کر خدا سے مانگے۔ تو وہ کہتا مانگو تو تمہیں دیا جائے، لیکن ہم دعا میں اس سے مانگتے نہیں۔ ہم اپنے دنیاوی کاموں کے لیے چند باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم خدا سے یہ نہیں کہتے کہ اے خدا مجھے توفیق دے تاکہ میں تیرے سے زیادہ رفاقت شراکت کر کے تیری حضوری میں ٹھہرا رہوں اور تیرا آسمان میرے لیے کھلا رہے، تو اپنی برکات کو نجات بخش مجھے۔ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو جب دروگہ آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ گھبرا جاتا ہے، لیکن پالوس اور سلاس کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ہیں، تو وہ کہتا ہے صاحبو میں کیا کروں؟ وہ کہتے تو اور تیرا گھرانہ کیا کرے؟ ایمان لا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کا گھرانہ وہ لاتے ہیں اور وہ نجات پاتے ہیں۔ عزیزو، جب ہم دعا میں ٹھہرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی غلطی خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں، اور میرا رب آپ کا خدا ہمیں معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب ہم خدا کے حضور جھک کر خدا سے مانگتے ہیں تو خدا ہمیں دیتا ہے، اور جب ہم ایمان سے مانگتے ہیں تو خدا ہماری سنتا ہے، کیونکہ ایمان سے جو کچھ مانگا جائے گا خدا ہمیں عطا کرے گا، اس لیے کہ وہ اس کا وعدہ ہے کہ جو دعا ایمان سے کی جائے گی میرے حضور قبول ہوگی۔ اور جب ہم ایمان کے ساتھ اپنے خدا سے مانگتے ہیں تو خدا ہماری اس التجا کو، اس فریاد کو، اس کو سنتا ہے۔ اگر ہم یعقوب کا
खत में देखें और उसका 5वां बाब और उसकी 15वीं आयत, तो वहां पे लिखा है जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके पास बीमार बचेगा और खुदा उसे उठा खड़ा करेगा, और अगर उसने गुनाह किए होंगे तो उनको भी माफी हो जाएगी। बस तुम आपस में एक दूसरे के लिए अपने अपने गुनाहों का इकरार करो, एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास बास की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। यहां पे हम देखते हैं कि मेरा और आपका खुदा का बंदा याकूब कहता है कि जो दुआ ईमान के साथ की जाए। क्या आपके अंदर में जब ईमान है, आपके अंदर इत्काद है, आपके अंदर भरोसा है, और आप कहते हैं कि जिस इंसान से मैं मांग रहा हूं वो मुझे देगा, तो वो जरूर आपको देगा। वो कहता है अगर तेरे दिल में राई के दाने के बराबर ईमान है तो इस पहाड़ को क्या उखड़ कर समुद्र में जा पड़, तो वो जा पड़ेगा। वो पहाड़ क्या है? आपकी मुसीबतों के, परेशानियों के, दुखों के, तकलीफों के, जो आजकल अपने गिर्द हालात देखते हो। और यहां पे वो कहता है जो दुआ ईमान से की जाएगी। हमारे अंदर एक पुख्ता ईमान होगा कि हमने अपने खुदा से लेकर उठना है। क्योंकि अगर हम देखें तो जब यीशु अपने शिगिर्दों के साथ गैसमनी बाग में था तो वक्त आ पहुंचा था, उसने क्या कहा कि दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। यहां पे हमें एक बात मिलती है कि जब हमें पता है कि आजमाइश होने वाली है, यहां पर मुसीबत है या परेशानी है या बीमारी है, तो क्या करें? हम दुआ करें। दुआ के जरिए खुदा से कहें कि खुदावंद तू मेरे घराने में तूने ये बड़ी मुसीबत को देखा है, तो मेरा ईमान है कि अगर तू कह देगा तो मैं शिफा पा जाऊंगा, मेरा घराना नजात पा जाएगा, मेरा घराना इस बीमारी से सरफराजी पा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा उसे उठा खड़ा करेगा, और अगर उसने गुनाह किए होंगे तो उसे माफी मिल जाएगी। अजीजों, यहाँ पे हम एक बात को गौर करते हैं कि यहाँ पे जब हम दुआ में किसी चीज का इकरार कर लेते हैं, क्योंकि जब भी बीमारी आती है, दुख आता है, तो इंसान क्या करता है? किसी गैर मबूद के भरोसा ना कर बल्कि अपने खुदा का भरोसा करके अपने आप को खुदा के हज़ूर झुका दे, तो खुदा उसे उठा खड़ा करेगा और शिफा बख्शेगा और सरफराजी बख्शेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत।